ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमोऽयं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषण्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिनिति नामिने। ओं नमो भगवते वासुदेवाय, ओं नमो भगवते वासुदेवाय, ओं नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भागवतोत्तम श्लोक भक्ति भवति नैष्ठिकी। परमानंद माधव श्री चैतन्य शरणं। हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्। सर्वाग्रे मध्य श्री गुरुदेव श्री श्रीमद जयपताका स्वामी गुरु महाराज रातुल श्री चरण कमले भूल लुंठित साष्टांग दंडवत प्रणाम ज्ञापन करे तार हयतुकी कृपा आशीर्वाद प्रार्थना करछि। तत्पश्चात परम गुरुदेव कृष्ण कृपा से मूर्ति श्रील अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपादेर रातुल श्री चरण कमले भूल लुंठित साष्टांग दंडवत प्रणाम ज्ञापन करे तार कृपा आशीर्वाद प्रार्थना करछि। आजकेर आमरा हरिकथाय प्रवेश करछि। आजकेर श्रीमद् भगवद गीता यथायथ पंचदश अध्याय पुरुषोत्तम योग। प्रात्यहिक प्रभातकाले श्रीमद् भगवद गीता अध्ययन पंचदश अध्याय पुरुषोत्तम योग। श्री भगवान उवाच ऊर्ध्वमूलमधोशाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययं छन्दांसि यस्य पर्णानि यत्तं वेद स वेदवित्। परमेश्वर भगवान बोलें ऊर्ध्व मूल और अधो शाखा विशिष्ट एक अव्यय अश्वत्थ वृक्षेर कथा बला हयेछे। वैदिक मंत्र समूह सेई वृक्षेर पत्र स्वरूप। जिनि सेई वृक्षटिके जानेन तिनि वेदज्ञ। अधोश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुण प्रवृद्धा विषय प्रबलः अधश्च मूलान्ननुसन्ततानि कर्मानुबद्धिनि मनुष्यलोके। ए वृक्षेर शाखा समूह जड़ा प्रकृतिर तीनटे गुणेर द्वारा पुष्ट हये अधोदेशे और ऊर्ध्वदेशे विस्तृत। इंद्रियर विषय समूहई এই শাখা গণের পল্লব। এই বৃক্ষের মূলগুলো অধোদেশে প্রসারিত এবং সেগুলি মনুষ্যলোকে সকাম কর্মের বন্ধনে আবদ্ধ। न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नास्तो न चादीर्न च संप्रतिष्ठा। अश्वत्थमेनं सुविरूढं रूमलं असंगशस्त्रेण दृढेन छित्त्वा ततः पदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः। तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्ति प्रसृता पुराणी। এই বৃক্ষের স্বরূপ এই জগতে উপলব্ধ হয় না।
এর আদি ও অন্ত ও স্থিতি যে কোথায় তা কেউই বুঝতে পারে না। তীব্র বৈরাগ্য রূপ অস্ত্রের দ্বারা দৃঢ় মূল এই বৃক্ষকে ছেদন করে সত্য বস্তুর অন্বেষণ করা কর্তব্য, যেখানে গমন করলে পুনরায় ফিরে আসতে হয় না। স্মরণাতীত কাল হতে যার থেকে সমস্ত কিছু প্রবর্তন ও বিস্তৃত হয়েছে, সেই আদি পুরুষের প্রতি শরণাগত হও। নির্মাণ মোহাজিত সঙ্গ দোষা আধ্যাত্ম নিত্যা বিনিবৃত্ত কামঃ দ্বন্দ্বৈর বিমুক্তা সুখ দুঃখ সঙ্গৈর গচ্ছন্ত মূঢ়া পদম অব্যয়ং তৎ। যারা অভিমান ও মোহ শূন্য, সঙ্গ দোষ রহিত, নিত্য অনিত্য বিচার পরায়ণ, কামনা বাসনা বর্জিত, সুখ দুঃখ আদি দ্বন্দ্ব সমূহ থেকে মুক্ত এবং মোহমুক্ত, তারাই সেই অব্যয় পদ লাভ করেন। ন তদ্ভাষয়তে সূর্য ন শশাঙ্ক ন পাবকঃ যদ্গত্বা ন নিবর্তন্তে তদ্ধাম পরমাং মম। সূর্য, চন্দ্র, অগ্নি বা বিদ্যুৎ আমার সেই পরম ধামকে আলোকিত করতে পারে না। সেখানে গেলে আর জড়জগতে ফিরে আসতে হয় না। মমৈবাংশ জীবলোকে জীবভূত সনাতন মনঃষষ্ঠানেন্দ্রিয়াণি প্রকৃতি স্থানে কর্ষতি। এই জড়জগতে বদ্ধ জীব সমূহ আমার সনাতন বিভিন্ন অংশ জড়া প্রকৃতির বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার ফলে তারা মন সহ 6টি ইন্দ্রিয়ের দ্বারা প্রকৃতিরূপ ক্ষেত্রে কঠোর সংগ্রাম করছে। শরীরং যদ বাপ্নোতি যচ্চাপুত ক্রামতীশ্বরঃ গৃহীতৈতানি সংজাতি বায়ুর্গন্ধা নিবাসয়াৎ। বায়ু যেমন ফুলের গন্ধ নিয়ে অন্যত্র গমন করে, তেমনি এই জড়জগতে দেহের ঈশ্বর জীব এক শরীর থেকে অন্য শরীরে তার জীবনের বিভিন্ন ধারণাগুলো নিয়ে যায়। শ্রোত্রং চক্ষু স্পর্শনং চরসনং ঘ্রাণমেব চ অধিষ্ঠায় মনশ্চায়ং বিষয়ানুপসেবতে। এই জীব চক্ষু, কর্ণ, ত্বক, জিহ্বা, নাসিকা ও মনকে আশ্রয় করে ইন্দ্রিয়ের বিষয়সমূহ উপভোগ করে। উৎক্রামন্তং স্থিতং বাপি ভুঞ্জনং বা গুণান্বিতং পশ্যন্তি জ্ঞান চক্ষুষঃ। মূঢ় লোকেরা দেখতে পায় না কিভাবে জীব দেহ ত্যাগ করে অথবা প্রকৃতির গুণের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে কিভাবে তার পরবর্তী শরীর সে উপভোগ করে, কিন্তু জ্ঞানচক্ষু বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ সমস্ত বিষয় দেখতে পান। যতন্ত যোগিনশ্চৈনং পশ্যন্তাত্মন্যবস্থিতং যতন্ত অপকৃতমানৌ নৈনং পশ্যন্ত চেতসঃ। আত্মজ্ঞানে অধিষ্ঠিত যত্নশীল যোগীগণ এই তত্ত্ব দর্শন করতে পারেন, কিন্তু আত্মতত্ত্ব জ্ঞানরহিত অবিবেকীগণ যত্নপরায়ণ হয়েও এই তত্ত্ব অবগত হয় না। যদাদিত্য গতং তেজো জগদ্ভাসয়তে অখিলম যচ্চন্দ্রমসি যচ্চাগ্নৌ তত্তেজো বিদ্ধি মামকম। সূর্যের যে জ্যোতি এবং চন্দ্র ও অগ্নির যে জ্যোতি সমগ্র জগৎকে উদ্ভাসিত করে, তা আমার ওই তেজ বলে জানবে। গম বিশ্ব চ ভূতানি ধারয়াম্য অমোজসা
पुष्णमे चौषधी सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मकः। आमी पृथिवीते प्रविष्ट हये आमार शक्तिर द्वारा समस्त जीवदेर धारण करी एवं रसात्मक चंद्र रूपे धान जब आदि औषधि पुष्टि करछि। अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणपान समायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम्। आमी जठर अग्नि रूपे प्राणीगणेर देह आश्रय करे प्राण और अपान वायुर संयोगे 4 प्रकार खाद्य परिपाक करी। सर्वस्व चाहं हृदि सन्निविष्ट मत्तः स्मृति ज्ञानोपहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद वेदांत कृद वेद विदेव चाहम्। आमी समस्त जीवेर हृदये अवस्थित एवं आमार थेके स्मृति ज्ञान और विलोप हय। आमी समस्त वेदेर ज्ञातव्य एवं आमी वेदांत कर्ता और वेदविद। द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थ अक्षर उच्यते। खर और अक्षर 2 प्रकार जीव रयेछे। एई जड़ जगतेर समस्त जीव के खर एवं चिन्मय जगतेर समस्त जीव के अक्षर बला हय। उत्तमः पुरुषस्तन्य परमात्मेत्युदाहृतः जो लोकोत्रयमाविश्य बिभर्तव्य ईश्वरः। এই উভয় থেকে ভিন্ন उत्तम पुरुष के बला है परमात्मा जिनि ईश्वर ओ अव्यय एवं त्रिजगतेर मध्य प्रविष्ट हुए पालन करछेन। जस्मात् क्षरमतीतोऽहं क्षरादपि च तमः अतो अस्मिन् लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः। जेहेतु आमी खरेर अतीत एवं अक्षर थेके उत्तम सेई हेतु जगते ओ वेदे आमी पुरुषोत्तम नामे विख्यात। जो मामेव संमूढ़ो जनाति पुरुषोत्तमं सर्वविद भजति मां सर्वभावेन भारत। हे भारत जिनि निस्संदेहे आमाके पुरुषोत्तम बोले जानेन तिनि सर्वज्ञ एवं तिनि सर्वतोभावे आमाके भजना करें। इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदं मुक्तं मया नघ एतद् बुद्धा बुद्धिमान सत्कृतकृतस्य भारत। हे निष्पाप अर्जुन, हे भारत, एभावेई सबचेये गोपनीय शास्त्र आमी तोमार काछे प्रकाश करलाम। जिनि एई तत्त्व अवगत हयेछेन तिनि प्रकृत बुद्धिमान ओ कृतार्थ हन। इति श्रीमद् भागवत गीतार पुरुषोत्तम योग नामक 15 अध्यायेर श्लोक अनुवाद समाप्त। एखन आमरा गीता माहात्म्य अध्ययन करब। श्री वैष्णवीय तंत्रसारे गीता माहात्म्य प्रथम 40टा गत कालकेर सकाले अध्ययन करा हयेछे। गीता माहात्म्य श्री वैष्णवीय तंत्रसारे सेखाने 41तम श्लोक थेके आमरा अध्ययन करछि। निवसन्ति सदा देहे देहे श्रेयोऽपि सर्वदा सर्वे देवाश्चरीशयो योगिन देहरक्षकाः। सर्वदा गीता अध्ययनकारीर देहे बा देह त्यागेर परो देह रक्षक रूपे देवता ऋषि बा योगीरा अवस्थान करें। गोपाल बाल कृष्ण अपि नारद ध्रुव पार्षदय
সহায়ো জায়তে শীঘ্রং যত্র গীতা প্রবর্ততে। যেখানে গীতা বর্তমান থাকে সেখানে নারদ, ধ্রুব আদি পার্ষদ বৃন্দ সহ স্বয়ং বাল গোপাল শ্রীকৃষ্ণ সহায় রূপে আবির্ভূত হন। যত্র গীতা বিচারস্য পঠনং পাঠনং তথা মোদতে তত্র শ্রীকৃষ্ণ ভগবান রাধয়া সহ। যে স্থানে গীতা শাস্ত্রের বিচার এবং পঠন পাঠন হয় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সেই স্থানে শ্রী রাধিকার সঙ্গে পরম আনন্দে বিরাজ করেন। হরি বল। ভগবান উবাচ গীতা মে হৃদয়ং পার্থ গীতা মে সারম উত্তমম গীতা মে জ্ঞানমত্যুগ্রং গীতা মে জ্ঞানমব্যয়ম। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নিজে গীতার মাহাত্ম্য বলছেন, আমরা এখন শুনব। শ্রী ভগবান বললেন, হে পার্থ, গীতা আমার হৃদয়, গীতা আমার উত্তম সার স্বরূপ, গীতা আমার অতি উগ্র জ্ঞান এবং গীতাই আমার অব্যয় জ্ঞান। গীতা মে চোত্তমং স্থানং গীতা মে পরমং পদম গীতা মে পরমং গুহ্যং গীতা মে পরম গুরু। গীতা আমার উত্তম স্থান, গীতা আমার পরম পদ, গীতা আমার পরম গোপনীয় বস্তু, বিশেষ করে গীতাই আমার পরম গুরু। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নিজে বলছেন গীতা সম্বন্ধে। আস্তে। গীতাশ্রয়ে অহং তিষ্ঠামি গীতা মে পরমং গৃহং গীতা জ্ঞানং সমাশ্রিত্য ত্রিলোকিং পালয়াম্যহম। গীতার আশ্রয়েই আমি বর্তমান আছি, গীতাই আমার পরম গৃহ। এই গীতার জ্ঞানকে সম্যকভাবে আশ্রয় করেই আমি ত্রিলোক পালন করে থাকি। গীতা মে পরমা বিদ্যা ব্রহ্মরূপান সংশয় অর্ধমাত্রা হরা নিত্যম অনির্বাচ্য পদাত্মিকা। অর্ধমাত্রা স্বরূপা নিত্য অনির্বাচ্য পদাত্মিকা গীতাই আমার ব্রহ্মরূপা পরা বিদ্যা, তা নিঃসংশয়ে জানবে। গীতা নমানি বক্ষ্যামি গুহ্যানি শ্রীণু পাণ্ডব কীর্তনাৎ সর্ব পাপানি বিলয়ং জানতি তৎক্ষণাৎ। হে পাণ্ডব, গীতার যে নামসমূহ কীর্তনের দ্বারা তৎক্ষণাৎ সমস্ত পাপ ধ্বংস হয়, সেই গোপনীয় নাম সকল এখন আমি তোমাকে বলছি, শ্রবণ করো। গঙ্গা গীতা চ সাবিত্রী সীতা সত্তা পতিব্রতা ব্রহ্মা বলি ব্রহ্মবিদ্যা ত্রিসন্ধ্যা মুক্তি গেহিনী অর্ধমাত্রা চিদানন্দা ভবগ্নি ভ্রান্তি নাশিনী বেদত্রয়ী পরানন্দা তত্তার্থ জ্ঞান মঞ্জুরি ইত্যেতানি জপেন্নীতিং নরো নিশ্চল মানসঃ জ্ঞান সিদ্ধিং লভেন্নীতং তথান্তে পরমং পদম। গঙ্গা, গীতা, সাবিত্রী, সীতা, সত্যা, পতিব্রতা, ব্রহ্মাবলী, ব্রহ্মবিদ্যা, ত্রিসন্ধ্যা, মুক্ত গেহিনী, অর্ধমাত্রা, চিদানন্দা, ভবঘ্নি, ভ্রান্তি নাশিনী, বেদত্রয়ী, পরানন্দা, তত্ত্বার্থ জ্ঞান মঞ্জুরি। যে মানুষ অচঞ্চল চিত্তে এই গুপ্ত নামসমূহ নিত্য জপ করেন, তিনি দিব্য জ্ঞান সিদ্ধি লাভ করেন এবং অন্তে পরম পদ প্রাপ্ত হন। পাঠেয় সমর্থ সম্পূর্ণে তদর্ধং পাঠম আচরেত তদা গোদানজং পুণ্যং লভতে নাত্র সংশয়ঃ।
সম্পূর্ণ গীতা পাঠে অসমর্থ হলে তার অর্ধেক অংশ পাঠ করবে, তাতে নিঃসন্দেহে গোদান জনিত পুণ্য লাভ হবে। ত্রিভাবং পঠমানস্ত সোমযোগ ফলং লভেত ষড়সং জপমানন্ত গঙ্গা স্নান ফলং লভেত। 1/3 গীতা পাঠে সোমযজ্ঞের ফল এবং 1/6 জপে গঙ্গা স্নান ফল লাভ করবে। তথা অধ্যায়দ্বয়ং নিত্যং পঠমান নিরন্তরম ইন্দ্রলোকমবাপ্নোতি কল্পমেকং বসেদ ধ্রুবম। যিনি নিষ্ঠা সহকারে নিত্য গীতার 2 অধ্যায় পাঠ করেন তিনি নিঃসন্দেহে ইন্দ্রলোক লাভ করে সেখানে কল্পকাল বাস করেন। একম অধ্যায়কং নিত্যং পঠতে ভক্তি সংযুতঃ রুদ্রলোকমবাপ্নোতি গণো ভূত্বা বসেৎ চিরম। যিনি ভক্তি সহকারে দৈনিক 1টা অধ্যায় পাঠ করেন তিনি চিরকালের জন্য রুদ্রগণে পরিগণিত হয়ে রুদ্রলোক লাভ করেন। অধ্যায়ার্থঞ্চ পাদং বা নিত্যং যঃ পঠতে জনঃ প্রাপ্নতি রবিলোকং স মন্বন্তরো সমাশতম। যে ব্যক্তি অর্ধেক অধ্যায় বা 1/4 অংশ নিয়মিত পাঠ করেন তিনি 100 মন্বন্তরকাল রবিলোক প্রাপ্ত হন। গীতায়া শ্লোক দশকং সপ্তপঞ্চচতুষ্টয়ম ত্রিদেকমর্ধং মত বা শ্লোকানাং য পঠেন্নরঃ চন্দ্রলোকমবাপ্নোতি বর্ষানামযুতং তথা। যে ব্যক্তি এই গীতার 10টা বা 7টা বা 5টা বা 3টে বা 2টো বা 1টা বা অর্ধেক শ্লোকও শ্রদ্ধা সহকারে পাঠ করেন তিনি চন্দ্রলোক প্রাপ্ত হয়ে সেখানে অযুত বর্ষকাল বাস করেন। গীতার্ধমেক পাদঞ্চ শ্লোকম অধ্যায়মেব চ ষড়ংস্তস্তান জন দেহং প্রয়াতি পরমং পদম। যিনি গীতার অর্ধ ভাগ 1 পাদ বা 1টি অধ্যায় বা 1টি শ্লোকও স্মরণ করতে করতে দেহ ত্যাগ করেন তিনি পরম পদ লাভ করেন। হরি বল। বলছে যিনি গীতার অর্ধেক ভাগ বা 1 পাদ বা 1টা অধ্যায় বা 1টা শ্লোক স্মরণ করতে করতে দেহ ছাড়বেন তিনি পরম পদ বৈকুণ্ঠ ধাম লাভ করবেন। গীতার্থমপি পাঠং বা শৃণুয়াদন্তকালতঃ মহাপাতকযুক্তোপি মুক্তিভাগী ভবে জনঃ। মৃত্যুকালে গীতার অর্থ পাঠ বা শ্রবণ করে মহাপাতকযুক্ত ব্যক্তিও মুক্তিভাগী হয়। গীতা পুস্তক সংযুক্ত প্রাণং ত্যক্তা প্রয়াতি যঃ সবৈকুণ্ঠমবাপ্নোতি বিষ্ণুনাশঃ মোদতে। যিনি গীতা পুস্তক সংযুক্ত হয়ে দেহ ত্যাগ করেন গীতা বুকে নিয়ে যিনি মৃত্যুবরণ করেন তিনি বৈকুণ্ঠ লাভ করে ভগবান বিষ্ণুর সঙ্গে আনন্দে বিরাজ করেন। গীতাধ্যায় সমাযুক্ত মৃত মানুষতাং ব্রজে গীতাভ্যাসং পুনঃ কৃত্বা লভতে মুক্তিমুত্তমম। গীতার 1টা অধ্যায় সমাযুক্ত হয়ে মৃত্যু হলে পুনরায় সে মনুষ্য জন্ম লাভ করে গীতা অভ্যাসের দ্বারা উত্তমা মুক্তি লাভ করেন। গীতে তো উচ্চার সংযুক্ত ম্রিয়মান গতিং লভেত। গীতা এই শব্দ উচ্চারণের সঙ্গে মৃত্যু হলেও সদ্গতি লাভ হয়।
जत जद जद कर्मो च सर्वत्र गीता पाठ प्रकृतिर्मता तत्ताम कर्मो च निर्दोषं भूत्वा पूर्णोत्तमाप्नुयात्। जे समस्त कर्म गीता पाठ सहकारे अनुष्ठान हय से समस्तई निर्दोष हये पूर्णत्व लाभ करे। पितॄनुद्दिश्य श्राद्धे गीता पाठं करोति हि सन्तुष्टा पितरन्तस्य निरयाद जानति स्वर्गतिम्। पितृगणेर उद्देश्ये जे व्यक्ति श्राद्धे गीता पाठ करें तार पितृगण सन्तुष्ट हन एवं नरक थेके स्वर्गे गमन करें। गीता पाठेन सन्तुष्टा पितरौ श्राद्धतोर्पितः पितृलोकं प्रयान्ते एव पुत्राशीर्वाद तत्परः। श्राद्ध काले गीता पाठ द्वारा श्राद्ध तर्पित पितृगण सेई पुत्र के आशीर्वाद करते करते पितृलोक गमन करें। गीता पुस्तक दानञ्च धेनुपुच्छ समन्वितं कृत्वा च तद्दिने सम्य कृतार्थो जायते जनः। चामर समन्वित गीता ग्रंथ दान करले सेई दिनेई मानुष सम्यक भावे कृतार्थता लाभ करे। पुस्तकं हेम संयुक्तं गीतायाः प्रकरोति यः दत्त्वा विप्राय विदुषे जायते न पुनर्भवम्। पंडित ब्राह्मण के जिनि सुवर्ण संयुक्त गीता दान करें तार आर जन्म है ना। शतो पुस्तक दानञ्च गीतायाः प्रकरोति यः स जाति ब्रह्म सदनं पुनरावृत्ति दुर्लभम। जिनि 100 खानी गीता दान करें तिनि पुनरावृत्ति दुर्लभ ब्रह्मधामे गमन करें। गीता दान प्रभावेन सप्तकल्पो मिताः समाः विष्णुलोकमवाप्यन्ते विष्णुनाशः मोदते। गीता दान प्रभावे सप्तकल्प काल जावत विष्णुलोके स्थान लाभ करे जीव परमानंदे विष्णुर संगे बास करें। सम्यक् श्रुत्वा च गीतार्थं पुस्तकं यः प्रदापयेत् तस्मै प्रीतं श्री भगवान ददाति मानसें पीतम। जिनि गीतार अर्थ सम्यक भावे श्रवण करे सेई पुस्तक ब्राह्मण के दान करें श्री भगवान प्रीत हुए तार मनोभीष्ट पूरण करें। न शृणोति न पठोति गीतामृत रूपिणीं हस्ताक्तमृतं प्राप्तं स नरो विषमश्नुते। जे व्यक्ति अमृत रूपिणी गीता पाठ बा श्रवण ना करे से हस्तस्थित अमृत परित्याग करे विष भक्षण करे। जन संसार दुःखार्तो गीता ज्ञानं समालभेत पीत्वा गीतामृतं लोके लब्धा भोक्तिं सुखी भवेत। मनुष्य जगते संसार दुखे आर्त जन गीता ज्ञान लाभ करे और गीता अमृत पान करे भगवत भक्तिर आश्रय लाभ करें एवं सुखी हन। गीतामाश्रित बहवो भूभुजो जनकादयः निर्धूतो कल्मषालोके गतान्ते परमं पदम। जनक आदि बहु राजर्षि गीतार ज्ञान आश्रयेई निष्पाप थेके परम पद लाभ करेছেন। गीता शुन विशेषो अस्ति जनेषु चावचेषु च
জ্ঞানেশেব সমগ্রেষু সমা ব্রহ্ম স্বরূপিণী। গীতা পাঠে উচ্চ নিজ কুলের বিচার নাই, শ্রদ্ধালু মাত্রেই গীতা পাঠের অধিকারী, যেহেতু সমগ্র জ্ঞানের মধ্যে গীতাই ব্রহ্ম স্বরূপিণী। जो অভিমানেন গর্বেণ গীতা নিন্দাং করোতি চ সজাতি নরকং ঘোরং যাবদাহৃত সংপ্লবম। যে ব্যক্তি অভিমান বা গর্ব ভরে গীতার নিন্দা করে, সে মহাপ্রলয় কাল পর্যন্ত ঘোর নরকে বাস করেন। অহংকারেণ মূঢ়াত্মা গীতার্থং নৈব মন্যতে কুম্ভীপাকেষু পচ্যেত যাবৎ কল্পক্ষয় ভবেৎ। যে মূঢ় আত্মা অহংকারে স্ফীত হয়ে গীতার অর্থ অবমাননা করেন, সে কল্পক্ষয় কাল পর্যন্ত কুম্ভীপাক নরকে পচতে থাকে। গীতার্থং বাচ্যমানং যো ন শৃণোতি সমাসতঃ সশুকর ভাবাং যোনিমনেকামধিগচ্ছতি। সম্যক রূপে গীতার অর্থ কীর্তন করলেও যে ব্যক্তি তা শ্রবণ করে না, সে পুনঃ পুনঃ শুকর যোনি প্রাপ্ত হয়। চৌর্যং কৃত্বা চ গীতায়া পুস্তকং যঃ সমানয়েৎ ন তস্য সফলং কিঞ্চিৎ পঠনঞ্চ বৃথা ভবেৎ। গীতা পুস্তক যে ব্যক্তি চুরি করে আনে, তার কিছুই সফল হয় না এবং তার গীতা পাঠও বৃথা হয়ে যায়। যঃ শ্রুত্বা নৈব গীতাঞ্চ মোদতে পরমার্থতঃ নৈব তস্য ফলং লোকে প্রমত্তস্য যথা শ্রমঃ। যে ব্যক্তি গীতা শ্রবণ করেন ও পরমার্থত আনন্দ পায় না, পাগলের পরিশ্রমের মতো সে কোনো ফলই পায় না। গীতাং শ্রুত্বা হিরণ্যঞ্চ ভোজ্যং পট্রাম্বরং তথা নিবেদয়েৎ প্রদানার্থং প্রীতয়ে পরমাত্মনঃ। ভগবানের প্রীতির জন্য গীতা শ্রবণ করে সুবর্ণ, ভোজ্য, পট্টবস্ত্র, বৈষ্ণব, ব্রাহ্মণকে নিবেদন করা কর্তব্য। আজকের গীতা মাহাত্ম্যের 40টা মাহাত্ম্য শ্লোক আমরা অধ্যয়ন করলাম এবং একটি অধ্যায় আমরা অধ্যয়ন করলাম শ্লোক অনুবাদ। অধ্যায়ের নাম পঞ্চদশ অধ্যায় পুরুষোত্তম যোগ। কিছু ভুল ত্রুটি, কিছু অপরাধ পরিলক্ষিত হলে নিজের সম্বন্ধ জ্ঞানে মার্জনা করবেন। বাঞ্ছা কল্পতরুভ্যশ্চ কৃপা সিন্ধুভ্যেব চ পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ।